Sanggol no, ka sakto das masul mga mamasulmi karon sa ogon arang ka hay-hay nga kay hapon-hapon na mga alas 3:30 ng oras padong mi ngaron dire sa ogon manguha mi og tilapia masulmi. Kauban po ni Uncle Glenn ang isang anak nga kinamugwang nga baji. Arang kalagi kasi. Allah. Kanas di boy og si Ari. Kanas di boy og si BJ. Kanas di boy og si BJ maikag na. Kay kami ron arang ligri hami. Arang daghan makakuha mi rug kanang tilapia nga rin dagkuha. Saktos kilaw tilapia ron. Naaligri ni ron. Arang kahayahay ka dyan yung panahon Yan na may lapit sa puntod. Hindi namin sa basak nila loloy. Stilan. Ligri kami nga dyan ron. Kay di pa yun ngadto may padong sa ugon nindot kadyo arag tapahan nila loloy na kunsor tapahan nila na ano tapahan nila loloy kunsor pagdirik ubos po di apog itikan ni loloy na dang itikan daghang itik dia ubos na diha dang bay dia ubos daghang itik dia ana niya nga ang gugle no ijang gigod-god dag ijang isud-sud din ijang pasol kay mo kuno iti mailhan nga daghang kuno kuha nja mo na ija tigsud-sud gikan pas magatas na mo na ijang porma kaya kun makakuha daghan lagi style man lagi ani glentoy lagi kay lisod man ang tawanan na kay namo dyan na siya mga hurim-hurim ginagmay mo na ijang isud-sud jud arag yung ka lisod ka dyan na ijang style nga kuba ka dyan na kakuha dyan aja ko ano hanakon dyan makuha na style